Dobrodošli u naš novi video. Današnji video je dio već najavljene, kako moj kolega reče, trilogije, odnosno snimit ćemo 3 videa o paradajzu. Dakle, prvi video smo radili kidanje zaperaka, orezivanje i vezanje paradajza, a drugi video ćemo posvetiti zaštiti paradajza. Dakle, ova 3 preparata, odnosno 3 bočice koje vidite su sve što vam je potrebno za zaštitu vašeg paradajza. Ove 3 bočice ja doslovno zovem 3 magične bočice koje rješavaju sve bolesti paradajza. Kao što vidite na ovom snimku, moj paradajz je jako zdrav, nema nikakvih problema i sada ćemo vam mi prikazati zašto je naš paradajz tako zdrav, odnosno vidjet ćemo 3 preparata pomoću iz ovih 3 bočica, tako da vi sami vidite kako jednostavno zaštiti vaš paradajz na potpuno prirodni način. Dakle, to su neke stvari koje su nam potrebne, to su neke 3 bočice i sada ćemo krenuti sa kreanjem preparata. Prva bočica je naravno nezaobilazna soda bikarbona ili famozni natrijev bikarbonat. Sve što je potrebno, jedna kašika natrijevog bikarbonata ili sode bikarbone, 1 litar tople vode i u to ćemo usuti još malo tečnog sapuna. Tečni sapun sipamo iz razloga da se ovaj naš preparat bolje lijepi za biljke i da duže traje. Znači, soda bikarbona je, kao što smo već rekli, potpuno prirodni organski dodatak u našem vrtu. Djeluje na način tako što ne napada gljivična oboljenja, nego mijenja pH vrijednost, odnosno pH ravnotežu lišća sa 7 na 8, tako da gljivične spore ne bi mogli kretati i razmnožavati se. Također, sprej od sode bikarbone može se koristiti za zaštitu paradajza od smrdljivog martina. Preporučujem vam da ne prskate paradajz u podne, da ga prskate rano ujutro i kasno večer. Dakle, sve što je potrebno da vaš paradajz poprskate, doslovno od vrha do dna, da ga poprskate dobro po listu i da ga poprskate s obje strane. Ovaj postupak možete primjenjivati svako 7 do 10 dana ili po potrebi. Drugi preparat koji koristimo je preparat od čili i ljute papričice. Priprema ovoga preparata je jednaka kao i kod prvog preparata, dakle jedna kaščica će biti razblažena s 1 litrom tople vode. Također i u ovom slučaju ćemo usuti malo tečnog sapuna, tako da se ovaj preparat ljepše i bolje lijepi za biljke. Za razliku od prvog preparata, ovaj preparat treba ostaviti neki sat vremena da se sve fino sjedini. Nakon toga potrebno ga je procijediti i usuti vašu prskavicu. Dakle, bioinsekticid od paprike, odnosno homemade suzavac, ima veliku korist u zaštiti biljaka. To je vrlo jak insekticid koji ubija sve nametnike. Međutim, s ovim insekticidom morate biti jako oprezni, pošto ima jedno negativno svojstvo, to je da ubija i korisne insekte, odnosno pčele, tako da ga koriste samo u krajnjoj nuždi. I treći preparat koji ćemo pripremiti je preparat od kurkume. Priprema ovoga preparata je potpuno jednaka kao i prethodna 2, jedna kaščica na 1 litar tople vode. Sve to fino pomiješamo, dodamo malo tečnog sapuna i pustimo da ostaje neki sat vremena. Također, preparat od kurkume ima značajno svojstvo u ekološkoj zaštiti biljaka. Prskanje paradajza kurkumom može biti korisno jer ima prirodna antibakterijska i antifunginalna svojstva. Dakle, je potpuno isto kao prethodna 2 slučaja, prskamo rano ujutro i kasno navečer, prskamo tako što okupamo cijelu biljku i to bi vam bilo dovoljno za zaštitu vašeg paradajza. Dakle, ova 3 preparata, to 3 magične bočice možete koristiti po potrebi kada vidite prve simptome bolesti. Prve simptome bolesti većinom će vam se javiti na donjem listu. Ima te listove, kao što smo već rekli, da soda bikarbona ne uništava, nego mijenja pH vrijednost listu, tako da se spore ne mogu razmnožavati. Tako da prvi preparat koji ćemo štititi vaš list je soda bikarbona. Ako imate napada insekata, koriste kurkumu. Ako je baš neki težak slučaj, koriste ljutu papričicu. To je bilo to za ovaj kratki video. Nadam se da će ove 3 bočice pomoći i vidimo se u trećem dijelu ovih videa.